हेलो फ्रेंड्स आपने सिटी एग्जाम क्वालिफाई करने चाहते ताले क्वेश्चन गुड़ी आपको बहुत इंपोर्टेंट कहीं ये टाइप क्वेश्चन ही आपंकर एग्जाम ही आसो तो आपण मैंने यहाँ भल भाव देखूँ बुझंतु निजे थे प्राक्ट करूँ तो मुझे चेष्टा करी आपको भल भाव बुझे देवाई तेणु आपण मैंने बुझीपारे देखो यही टाइप क्वेश्चन मुझे ग्यारंटी सहकार कहीपरि कि यही टाइप क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ो तेणु भल भाव कौन क्वेश्चन गुड़िक रही थे देखी दिंतु तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखा जदि मॉब्स को NPWFR लिखा जाए तेबे जोन्स को किपरि लिखा जिवो देखो यही टाइप जदि आपंकर क्वेश्चन आसे आपण मैंने आखि बुझिकी फास्ट कौन करेंगे एठारे आपण मैंने लिखतु न लिखिले आपण मैंने जानीपारे MOVES एमती लिखि दिंतु ता तौक एमती आपण मैंने लिखतु ता तौक ही केवल लिखे सीधारे लिखे ना आपण मैंने जानीपारे कन्फ्यूज होइजिबे तो सही टाइप देखो एठारे कौन रही जोन्स लिखा जाइए तेणु जोन्स आप लिखि दिंतु जहाँफल आपंकर इजी हे एठारे कौन रही देखो एम पर आसी एन ओ पर हूँ पी V पर W E पर F तो सही टाइप देखो एठारे कौन हम जेड पर हम ए ओ पर हम पी एन पर O E पर F तो आपंकर एबे कौन आंसर आसीगला APOFR देखो ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर तो यही टाइप ही आपने लिखिले ही भल भाव जानीपारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यह हूँ आप रिलेसन रु तो रिलेसन रु आपंकर क्वेश्चन आसो ही आसो तो यहाँ को भल भाव बुझुँ एठारे कन्फ्यूज हे ना बहुत पिला कौन करती से कन्फ्यूज हो जाती जहाँफल आपंकर आंसर ठीक रे आसे ना जदि भी आपने आंसर ठीक रे जानी पारना आपंकर क्वेश्चन आंसर टी आपने कन्फ्यूज भूल करदे पलि आसती तो चलते यही टाइप क्वेश्चन आसिले आपने केमती 100% सियोर है आपंकर आंसर टी दे पारे मुझे ए किसी ट्रिक कहीदेवी जहाँफल आप रिलेसन रु जहाँ भी क्वेश्चन आसो आपंकर के भूल हे ना तेज चलते क्वेश्चन टी कौन रही देखा एठारे फास्ट कही निखिल और नमन दुई भाई नमन स्नेहा को बाहला ताहले नमन सासू और स्नेहा मध्य की संपर्क देखो यही टाइप क्वेश्चन को आपण मानक किसी डायग्राम टाइप करने पड़ो देखो फास्ट रही निखिल और नमन तो आम जदि एठारे निखिल एवं नमन हूँ दुई भाई नमन स्नेहा को बाहला देखो तो ये जो नमन सी बाहर क्या स्नेहा को नमन स्नेहा को बाहला ताहले नमन सासू माने किए स्नेहार जी मदर बुझीपारे तो ये से कौन क्वेश्चन टी कौन पचार देखूँ ताहले नमन सासू और स्नेहा मध्य की संपर्क तो ये स्नेहा मध्य कौन संपर्क आसुची नमन सासू और स्नेहा मध्य कौन संपर्क ठारे हूँ माँ संपर्क ए बुझीपारे तेणु यही टाइप क्वेश्चन को आपको डायग्राम कर ट्राए कर बुझीपारे देखो तो मुझे किसी ट्रिक एठारे कहीदे जहाँफल यही टाइप क्वेश्चन को आपने भल भाव करेंगे देखो तो निखिल और नमन दुई भाई एठार जिते आसूँ आप दुई भाई टाइप आसूँ दुई भाई कि दुई भौणी कि भाई भौणी यही टाइप जिनस को आपण मैंने जिते सेम जेनेरेशन टाइप जिनस ये आसूँ तो आप यही टाइप आपरे एंगेज करूँ जहाँफल माने ब्रदर 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 सिस्टर 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 यही टाइप तो यही टाइप जब आपने करुँच आपने भल भाव जानीपारे कि एमाने दुई भाई बोली एवं जिते आप डायग्रामटा कर डायग्राम को देखी बुझीपारे जे एठारे भाई संपर्क रोचे एवं देखो एठारे आउ किसी दि जाइए आपंकर जिते फादर्स मदर बा हजबैंड वाइफ जिते आपंकर आसूँ आप यही टाइप आपंकर दुईटी डट दिंतु जमीक आपंकर हजबैंड वाइफ एठार जमी आपंकर पचारची जे आपंकर नमन एवं स्नेहा जेने बाहा ताहले आमे नमन एवं स्नेहा को यही टाइप लिखबू यही टाइप लिखिले आपने जानीपारे कि एठार आपंकर कपुल रिलेसन टी रोचे तो सही टाइप जिते एठार आपंकर आसूँ कि सन आपंकर फादर कि मदर डटर यही टाइप जो आसूँ आपने एमती लिखु फादर को सब ऊपर लिखु तौक को आपंकर सन बा डटर लिखु तो एठार यही टाइप जब आप क्वेश्चन आंसर देते ताहले आपने भल भाव क्लीयर हो कि कौन यार आंसर हे जमी मुझे कली कि निखिल एवं नमन दुई भाई ताहले मुझे यही टाइप लिखिली निखिल एवं आपंकर नमन हूँ दुई भाई नमन स्नेहा को बाहला ताले सी हूँ कपुल स्नेहा को बाहला ताहले नमन सासू माने कि स्नेहार हूँ मदर और स्नेहा मध्य की संपर्क ताले एठारे हूँ माँ संपर्क तो यही टाइप हूँ आप क्वेश्चन आंसर टी भल भाव दे पारे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा निम्नोक्त संख्या क्रम केउटी नाही
118 120 124 138 ଆପଣଙ୍କୁ 124 ପରେ କେତେ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ୟାର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କଲେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 118ରୁ 120 ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଏଠାରେ ହେଉଛି 2। ତ 120ରୁ 124 ଏଠାରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି 4। ତ এই টাইপ্রে 2 4 তো এটি কেতে আসব, এটি হচ্ছে 6 আসব। তো 6 আসলে এখানে কেতে হবে আপনার 130। তো 130 আপনার এটি কেতে আসুচি ডিফরেন্ট 8। তাহলে আপনার সিরিয়ালটি ঠিক অছি 2 4 6 8 ক্রমে এ আপনার প্লস হয়ে যাচ্ছে। তেমন আপনার আনসর এখানে কেতে আসব, অপশন সি আসব 130। এবে বুঝিপারে এই টাইপ্র কোশ্চেন যেত আসবে আপনার ফার্স্ট ইয়ার ডিফরেন্সটি কাটিদেবে। ডিফরেন্স কাটিদেলে আপনার কোশ্চেন টিকে ইজি হয়ে যায়। এবার চলতু নেক্সট কোশ্চেন কোণ রয়েছে দেখা। প্রদত্ত ক্রমে থিবা সংখ্যাগুড়িকর পরবর্তী সংখ্যাটি কোণ ହେବ। তো এখানে দেখুন দেখুন ফার্স্ট আপনার পূর্ব কোশ্চেন আপনার কইছি ডিফরেন্স বাহার কলে হি আপনার আনসরটি আপনার টিকে জলদি আপনার জাঁপারে। দেখুন 681 ରୁ 682 আপনার ডিফরেন্স কেতে আসছে 1। 682 ରୁ 686 ডিফরেন্ট কেতে আসুচি 4। 686 ରୁ 695 ডিফরেন্ট কেতে আসুচি 9। তো এবে আপনার বুঝন্তু এখানে কোণ করা হয়েছে। দেখুন 1 ରୁ 4 আপনার ডিফরেন্স এটার কেতে রয়েছে, এটার 3 রয়েছে। তো 4 ରୁ 9 এটার আপনার ডিফরেন্স কেতে রয়েছে 5 রয়েছে। তেমন এটার আপনার কেতে ডিফরেন্স আসবে, এটার 7 ডিফরেন্স আসবে। তো এটার যদি 7 ডিফরেন্স আসুচি তাহলে এটার আপনার কেতে হয়ে যাবে, এটার আপনার 16 ডিফরেন্স আসব। 9 এটার দেখুন 1 3 মিশি হল 4, 4 মিশি 5 মিশি হল 9, 9 7 মিশি হব 16। তো 16 ডিফরেন্স আসব। 16 ডিফরেন্স আসলে এটার কেতে হব আপনার 711। তো রাইট আনসর আপনার কোণ হচ্ছে অপশন এ 711। এই টাইপ্র আপনার কোশ্চেনটি ঠিক হব। দেখুন এখানে আউ এক ট্রিক আপনার এখানে ଦେଇପାରିବେ। দেখুন যেমতি এখানে আপনার ডিফরেন্স কেমতি আসুচি দেখুন। এখানে আপনার 1 ର স্কোয়ার হচ্ছে 1, 2 ର স্কোয়ার হচ্ছে 4, 3 ର স্কোয়ার হচ্ছে 9, 3 ର স্কোয়ার হচ্ছে 9 এবং 4 ର স্কোয়ার হচ্ছে 16। তো এই টাইপ্রে আপনার এখানে 1 ডিফরেন্স অছি, এখানে আপনার 4 ডিফরেন্স, এটারে আপনার 9, এটারে আপনার 16 ডিফরেন্স। তো এই টাইপ্রে আপনার করে। তো চলতু নেক্সট কোশ্চেন কোণ রয়েছে দেখা। রমণ কার্তিকর পুଅ, রেখাঙ্ক মাঙ্কর একমাত্র পুଅ হেউচন্তি রমণ। রেখা কার্তিকঙ্ক স্ত্রীঙ্ক সম্পর্করে কোণ হেবে। দেখুন সেই টাইপ্র সেম কোশ্চেন আপনার এখানে ভাল ভাবে বুঝুন, এখন আপনার করে। রমণ কার্তিকর পুଅ, তো এখানে আপনার দেখুন রমণ যে সে হচ্ছেন কোণ কার্তিকর পুଅ। এবে বুঝিপারে এটা কোণ পাই মু এমতি লেখিলি। এবে রয়েছে কোণ দেখুন রেখাঙ্ক মাঙ্কর একমাত্র পুଅ হেউচন্তি রমণ। তো ইয়ে হচ্ছে ধর রেখা, রেখাঙ্কর মাঙ্কর একমাত্র পুଅ হেউচন্তি রমণ। তাহলে ইয়ে যদি তাঙ্ক পুଅ তাহলে এ দুই জন তাঙ্কর হজবেন্ড ওয়াইফ। এবে বুঝিপারে কার্তিক হেউচি রমণর বাপা। এটার ভাল ভাবে দেখুন রমণ কার্তিকর পুଅ, তাহলে রমণ যে সে কার্তিকর পুଅ। এবে কইছে রেখাঙ্ক মাঙ্কর একমাত্র পুଅ হেউচন্তি রমণ। তাহলে ইয়ে হচ্ছে রেখা, ইয়ে তা মা হেলে তার একমাত্র পুଅ হচ্ছে কিଏ রমণ। তেবে রেখা কার্তিকঙ্ক স্ত্রীঙ্ক সম্পর্করে কোণ হেবে। তেণু এই রেখা কার্তিকর স্ত্রীঙ্ক সম্পর্করে কোণ হব। তো এটা কোণ ঝিও হব, বুঝিপারে। এবে তেণু অপশন আপনার অপশন ডি হচ্ছে রাইট আনসর ঝিও। তবে চলতু নেক্সট কোশ্চেন কোণ রয়েছে দেখা। যদি সি গোজ টু স্কুল কু या नी पाका भावे कोडभुक्त करा जाए এবং सी विल कम एगेन को पाजी नासा भाव में कोडभुक्त करा जाए, तेरे सी पाई केउ कोडटी हेबो। এই টাইপ্র কোশ্চেন আপনার এক্সাম দেখাপাই মিলব। দেখুন এখানে মু যা বি কোশ্চেন এখানে ডিসকসন করুছি আপনার এক্সাম হি আসে। আপন মানে এক্সাম কু যেতবে যাবে এই টাইপ্র কোশ্চেন হি আপনার দেখাপাই মিলব। তেণু আপনার এখন ভালো ভাবে প্রাকটিস করে যাতে, ভালো ভাবে বুঝতু। যদি আপনার আম ক্লাসে জয়েন হওয়া চাহুমান এবং আপনার জলদি প্রিপারেসন করা চাহুমান তাহলে জয়েন হয়ে পারে। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আপনার ডেসক্রিপশন মিলଯିବ। আপনার আমକୁ কন্টাক্ট করতু, আমি আপনার জয়েন বিষয়ে ডিটেলস ইনফরমেশন দেইদেবু। দেখুন এখানে রয়েছে কোণ যদি সি গোজ টু স্কুল কু ইয়ানি পাকা ভাবে কোডভুক্ত করা যায় এবং सी विल कम एगेन को पाजी नासा भाव में कोडभुक्त करा जाए, तेबे सी पाई केउ कोडटी हेबो। एठारे भल भाव में आपको बुझापी पड़ो। देखो ये कौन रही सी गोज टू स्कूल यानी पाका सी विल कम एगेन को पाजी नासा। एठारे आपंकर देखो कौन कौन एठारे जिनस आपंकर कॉमन रोचे।
एठारे देखंतु आपनकर एठारे सी रहिछि एठारे भी आपनकर सी रहिछि तेणु एठारे आपण माने देखंतु एठारे थिबा कोड एवं एठारे थिबा कोड आपनकर कोन सेम आसुछि तो एठारे आपनकर कोन सेम आसुछि एठारे पीए सेम आसुछि देखंतु एठारे भी पीए अछि एठारे भी पीए अछि देखंतु एठारे गोज अछि तेणु एठारे गोज नाही तेणु एठारे कोनोसी हमर सेम आसु नाही तो एठारे 2 अछि एठा भी 2 एठारे नाही एठारे मध्ये आपन 2 किछि भी एठारे आसु नाही बा 2 रो कोड एठारे किछि सेम हो नाही एठारे स्कूल अछि एठारे स्कूल नाही तो एठारे मध्ये आ किछि कोड हमर सेम हो नाही केवल गोटे ही कोड एठारे हमर सेम होछि जहा कि एठारे सी अछि एठारे भी सी अछि एठारे पीए अछि एठारे पीए अछि तेणु आपनकर पीए होछि राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है क्वेश्चन रे आंसर देवा पई आपन या तो कंफ्यूज हेबे नाही आपन थोर जदी प्रैक्टिस कर देउजंदी ताले आपन माने बुझी पारिबे। तो फ्रेंड्स ये थिला आज वीडियो केमती लागला जदी किछि डाउट थाई कमेंट बॉक्स निश्चित भाबरे जणातु वीडियो भल लागिथिले लाइक एवं शेयर करंतु काहे ना मु आपनको पई प्रतिदिन एई टाइप रे आपनको पई वीडियो नै आसीबी।